देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1, ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲର 50,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ 1,500 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବରେ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶିକ୍ଷାରେ ଉତ୍କର୍ଷ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 5ଟି ରୂପାନ୍ତରିତ ସ୍କୁଲ ତଥା ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦକ୍ଷତା, ନେତୃତ୍ୱ ଓ ମେଧା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ 3ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ମେଧା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କଲାରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ 110 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 2, ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପଦ୍ମପୁରକୁ ମିଳିବ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା। 2023 ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ପଦ୍ମପୁରକୁ ମିଳିବ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା। ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବିଜେଡି ଇସ୍ତାହାରରେ ବି ଏହା ସ୍ଥାନ ପାଇବ। କାଲି ପଦ୍ମପୁର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ବିଜେଡିର ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ପଦ୍ମପୁରବାସୀ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଇସ୍ତାହାରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେବା ପରେ ହିଁ ପଦ୍ମପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3, ପ୍ରତିବର୍ଷ 3,000 ଭାରତୀୟ ଯୁବ ଗବେଷକଙ୍କୁ ଭିସା ଦେବ ବ୍ରିଟେନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 3,000 ଭାରତୀୟ ଯୁବ ଗବେଷକଙ୍କୁ ଭିସା ଯୋଗାଇ ଦେବ ବ୍ରିଟେନ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଷି ସୁନକ। ବାଲିରେ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଟଘାଟ ହେବା ପରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଆସିଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ବ୍ରିଟେନରୁ ଭିସା ସୁବିଧା ପାଇବାରେ ଭାରତ ହେବ ପ୍ରଥମ ଦେଶ। ୟୁକେ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାସୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ୟୁକେ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ମୋବିଲିଟି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ରାଜିନାମା ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇବାରେ ଭାରତ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭିସା ନ୍ୟାସନାଲ ଦେଶ। ନମ୍ବର 4, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜି ଲକରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 9 ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ 3 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି CHSC ଓ BSc ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜି ଲକରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଲକରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାର୍କସିଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବା ସହିତ ସୁବିଧାରେ ଉପଲବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, ରାଜ୍ୟର 9ଟି ସ୍ଥାନରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ପାରଦ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ନିର୍ମଳ ଆକାଶ ଓ ଖରାଟିଆ ପାଗ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଶୁଷ୍କ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କାଲି ରାଜ୍ୟର 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 14 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି। ଏଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 6.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 3ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। ନମ୍ବର 6, ଆର୍ମିଟିସ୍ 1କୁ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରେରଣ କଲା ନାସା। କାଲି ନାସା ଆର୍ମିଟିସ୍ 1 ନାମକ ମହାକାଶଯାନକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରେରଣ କରିଛି। ମାନବ ରହିତ ଏହି ଯାନ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିକ୍ରମା କରି ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ଫ୍ଲୋରିଡା ସ୍ଥିତ କେପ୍ କାନାଭେରାଲରୁ ଓରିଅନ୍ ମହାକାଶଯାନ ସହିତ ସ୍ପେସ୍ ଲଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ମିଟିସ୍ 1 ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ନିମନ୍ତେ ଏହା ହେଉଛି ନାସାର ତୃତୀୟ ଉଦ୍ୟମ। ନାସାର ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରାଚେଲ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, ମହାକାଶଯାନର ସୁଦୂର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ମାନବୀୟ ଓ ରୋବୋଟିକ୍ ଅଭିଯାନ ନିମନ୍ତେ SLS ନୂତନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଏହା ଅଧିକ ଓଜନିଆ ପେଲୋଡ ବହନ କରିବା ସହ ଏବେକାର ରକେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ। 42 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ଏହି ମହାକାଶଯାନ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଏଡ଼େଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦ୍ରର କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ତାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ। ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନବକୁ ଚନ୍ଦ୍ରର କକ୍ଷପଥ ଓ ପୃଷ୍ଠକୁ ପରିବହନ କରିବା। ନମ୍ବର 7, ଦୂର ହେଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ହିଁ ହେବ ଅକ୍ଷର।
चलित थर राज्य पुस्तक मेला आयोजन को नहीं चली द्वंद्व काली जवनिका पड़ी। आसंता डिसेम्बर 9 रु 18 तारिख जाए अर्थात पूर्व निर्धारित तारिख में ही प्रदर्शनी पड़िया चतुर्थ ओडिशा राज्य पुस्तक मेला अक्षर आयोजित हेबो। ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग पक्षर राजधानी पुस्तक मेला एकाम्र पुस्तक महोत्सव कमिटी और ओडिशा पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन मिलित सहयोग में पुस्तक मेला आयोजित हेबो। जनवरी 13 तारिख रु डट फेस्ट आरंभ होउथिबारु पुस्तक मेला 18 तारिख में सरिबा परे 2 दिन भितर अर्थात 20 तारिख सुधा स्टल भांगी पड़िया खाली करने को बीडीए शर्त रखिछि। पुस्तक मेलार आयोजक मैंने यह शर्त को मानि नहीं। नंबर 8 विमान भितर मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक नुहे। एणिकी विमान भितर बसिथिबा बेले मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक हेब नाही। ए संपर्क में केंद्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्रालय पक्षर बुधवार दिन घोषणा कर देश में कोविड महामारी व्यापीबा परे विमान भितर मास्क पिंधिबा को बाध्यतामूलक कर एही कटकणा वर्तमान पर्यंत लागू रहिथिला। मंत्रालय पक्षर कहुଯାଇଛି एबे मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक नहेले भी यात्री माने एहाकु निजर इच्छा अनुसार संक्रमण रक्षा पाइबा पई पिंधि पारिबे। तेबे जो माने मास्क पिंधि नथिबे सेमानक ठारु जरिमाना आदाय कराजिबो नाही। नंबर 9 विद्रोह जोगु राजस्थान दायित्व छाड़िले अजय माकेन। राजस्थान कांग्रेस इनचार्ज थिबा वरिष्ठ नेता अजय माकेन काली निज दायित्व ओहरी जाइछंती। दड़े विद्रोह जोगु से असंतोष प्रकाश करी एपरी निष्पत्ति नैछंती। सेप्टेम्बर मासरे राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोट को अजय माकेन मुख्यमंत्री पद छाड़ी कांग्रेस सभापति पद निर्वाचन लड़िबाकू गईथिले। हेले शेष मुहूर्त में गहलोट तांको कथा अनुसार पदक्षेप ग्रहण करिनथिले। एही प्रसंग पर आलोचना करने माकेन दलीय विधायकों बैठक डाकिथिले। हेले गहलोटों समर्थन में 90 रु अधिक विधायक बैठक को न आसी विधानसभा बाचस्पति पाखक जाई इस्तफार धमक देइथिले। गहलोटों स्थान में सचिन पायलट मुख्यमंत्री हेबार संभावना सृष्टि हेबारु एपरी घटना घटिथिला। एही घटना पर माकेन आशा करथिले जे कांग्रेस हाईकमांड विद्रोह करिथिबा विधायकों विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवे, किंतु एजाएं सेभଳି कौनसी घटना घटी नाही। तेणु एही कारण पई से राजस्थान कांग्रेस इंचार्ज पद छाड़िथिबो कहुजाउछि। नंबर 10 G20 रे अध्यक्षता दायित्व ग्रहण कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंडोनेशिया बाली रे चलिथिबा G20 शिखर सम्मेलन परवर्ती बैठक भारत में अनुष्ठित हेबो। एथिपई काली विधिवत G20 सम्मेलन अध्यक्षता दायित्व ग्रहण करिसंती भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मेलन उद्यापनी महोत्सव में मोदी एहाको ग्रहण करने सह कहिसंती जे भारत G20 अध्यक्षता दायित्व ग्रहण करिथिबारु यह समस्त देशवासी गर्वर विषय। आमे G20 सम्मेलन भारतर विभिन्न राज्य सहर में आयोजन करिवु। आमे समस्ते एकाठी G20 को विश्व परिवर्तनर गोटे प्लाटफर्म भाव गढ़ी तोड़ाकू चेष्टा करिबा बोली मोदी कहिसंती। नंबर 11 पुणिथरे राष्ट्रपति निर्वाचन लड़िबे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुणिथरे शासन क्षमता को आसिबा पई मन बढ़ाइछंती। एथिमे 2024 रे हेबाकु थिबा राष्ट्रपति निर्वाचन में प्रतिद्वंदिता करिवे। काली एने सरकारी भाव घोषणा करा जाइछि। एथिसह राष्ट्रपति लगी बिड दाखल करिसंती ट्रंप। अमेरिका न्यूज एजेंसी EAP रिपोर्ट अनुसार आसंता 2024 रे अमेरिका रे हेबाकु थिबा राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नेबे पूर्वतन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एहाकु मिसै से तृतीय थर पई राष्ट्रपति निर्वाचन लड़ुछंती। नंबर 12 वायुसेनार 32 पूर्वतन महिला अधिकारी ऐतिहासिक विजय। दीर्घ 12 वर्ष है निजर हक पर लड़ई करुवा भारतीय वायुसेनार 32 जन पूर्वतन महिला अधिकारी शेष में न्याय मिली। दिल्ली हाइकोर्ट रे सेमाने ऐतिहासिक विजय हासिल करिसंती। एबे सेमानकु पूरा पेंशन अर्थ प्रदान करने को दिल्ली हाइकोर्ट निर्देश देइछंती। एही 32 जन महिला भारतीय वायुसेना रे निजर 5 वर्षर सर्ट सर्विस कमिशन कार्यकाल ठारू अधिक समय सेवा प्रदान अधिकार पर लड़ई करुथिले। सेमानक आवेदनर राय 12 वर्ष पर आसीछि। वायुसेना रे 20 वर्ष सेवा करिबा परे अधिकारी माने जेतिकी पेंशन पाउछंती एबे एही महिला मानकु समान परिमाणर पेंशन मिलिबो बोली कोर्ट कहिसंती। नंबर 13 व्यापक प्रस्तुति और रिजर्व बैंक परामर्श पर विमुद्रीकरण कर जाइथिला कहिला केंद्र। विमुद्रीकरण प्रसंग में सुप्रीमकोर्ट निकट में निजर पक्ष रखिंट केंद्र सरकार। यह सत्यपाठ दाखल करी सरकार कहिसंती जे व्यापक विचार प्राक प्रस्तुति और रिजर्व बैंक सह आलोचना पर यह लागू कर जाइथिला। यार लक्ष्य थिला देशरू जाल नोट कारबार समाप्त करिबा, कलाधन को लोप करिबा, आतंकवादी को पांठी जगण बंद करिबा। सरकारक सत्यपाठ अनुसार विमुद्रीकरण एक अर्थनैतिक निष्पत्ति थिला। 1934 रिजर्व बैंक आईन अनुसार सरकार को दि जाइथिबा क्षमता अनुसार यह पदक्षेप निया जाइथिला। सरकार आहरी मध्ये कहिसंती जे रिजर्व बैंक सेंट्रल बोर्ड सुपारिश क्रमे यह निष्पत्ति निया जाइथिला, किंतु यार 6 वर्ष पर भी देश में जाल नोट कारबार बढ़ी चली। विमुद्रीकरण एक विफल उद्यम थिला बोली विरोधी दल माने अभियोग करुछंती। नंबर 14 अपहरण अभियोग पर आविर्भाव हेले आप प्रार्थी नामांकन प्रत्याहार। जड़े आप नेता अपहरण अभियोगर कई क्षण मध्य संपृक्त नेता आविर्भाव घटी। संपृक्त आप नेता कंचन जरीवाल
निर्वाचन कार्यालय पहुंची निजर नामांकन पत्र प्रत्याहार करिसंती। सूरत आसन पई आप पक्षरु प्रार्थी होइथिले कंचन जरीवाल। तेबे गतकाली ठारू तांको तांको सपरिवार को अपहरण कर जाइथिबा आप्र आवाहक तथा दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं मनीष सिसोदिया काली अभियोग आनिथिले। कंचन को बीजेपी अपहरण करिथिबा एवं से बीजेपी भयरे प्रार्थीपत्र प्रत्याहार करिथिबा केजरीवाल कहिसंती। नामांकन प्रत्याहार करिबाकू तांको उपरे चाप पका जाइथिला। पुलिस मध्य तांको निर्वाचन कार्यालय बसिबाकू बाध्य करिथिला, सिसोदिया अभियोग करिसंती। नंबर 15 2013 पर्यंत कॉन्ट्रैक्चुअल नियम रे आसुथिबा शिक्षक माननको नियमित करिबाकू दाबी कला शिक्षक संघ। राज्यर चुक्तिभित्तिक नियुक्ति परि कुत्सित प्रथा उठेबाकू प्राय मासे तले मुख्यमंत्री देइथिबा ऐतिहासिक निर्देशनामा को गणशिक्षा विभाग रे एजाए कार्यकारी करा जाइनी। तेणु यह सरकारक ऐतिहासिक अभिशाप बोली कही रास्त को ओह्लैछंती शिक्षक संघ। एपरिकी तुरंत नियुक्ति को नियमित करने दाबी जणाई काली बहु संख्यार शिक्षक गणशिक्षा मंत्री समीर दासक बासभवन सम्मुख में विक्षोभ प्रदर्शन करिसंती। आगामी 7 दिन में समस्यार समाधान करा नगले 18,000 चुक्तिभित्तिक शिक्षक समूह आत्महत्या देवाक चेतावनी देइछंती। शिक्षकों दाबी अनुसार 2004 रु 2022 मसीहा जाए सरकार चुक्तिभित्तिक पोस्टिंग करिसंती। एबे सरकार एही कुत्सित प्रथा को उठेई देइथिबा बेले आमको किंतु भूलीगले। 2004 रु जो माने ठिका नियुक्ति भाव काम करि आसुछंती सेमानक पई गणशिक्षा विभाग काहेकि उच्छेद पॉलिसी लागू करूनाही बोली संघर कर्मकर्ता प्रश्न उठेइछंती। नंबर 16 शिल्पपति हाथ में जंगल जमी फेरई न आनिले आंदोलन चेतावनी। कांग्रेस भवन में आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन में दलर नेता देवाशीष पट्टनायक कहते राज्य सरकार कटक एग्रावेट नामक कंपानी को भुवनेश्वर ठारू 15 किलोमीटर दूर में प्राय 26 एकर जंगल जमी को मात्र 67 लाख टंका टेकी देइछंती। उक्त कंपानी मालिक दिल्ली रे रुहंती। उक्त जंगल जमी रे अनेक वन्यजंतु बसवास करुथिबा बेले हाथी भी चलप्रचल करती। एठारे शिल्प हेले सेथिरु निर्गत बाष्प एवं आवर्जना पशुपक्षी बासस्थली तथा जीवन उपरे प्रभाव पकेइब। हेले राज्य सरकार एक मिछ पल्ली सभा करी एभली प्रोजेक्ट को अनुमोदन करि नैछंती। एपरि स्थिति रे किभली शिल्प को अनुमति मिलिला से नहीं प्रश्न करिछि कांग्रेस। तुरंत ही प्रोजेक्ट को अन्यत्र स्थानांतर करा नगले आंदोलन को ओह्लैबाकू चेतावनी दैछि कांग्रेस। नंबर 17 पोलाण उपरे यूक्रेन करिछि क्षेपणास्त्र माड़ कहिला अमेरिका। पोलाण उपरे रूस निर्मित क्षेपणास्त्र माड़ हेबा नै सस्पेंस लागि रहिथिबा बेले एबे नुआ तथ्य आसीछि। प्रथमे पोलाण उपरे रूस क्षेपणास्त्र माड़ करिथिबा संदेह करा जाउथिबा बेले अमेरिकार जांचरु भिन्न तथ्य आसीछि। क्षेपणास्त्र रूस नुहे बरं यूक्रेन सेना करिथिबा अमेरिका कहिछि। रूस पक्षरु निक्षेप हेउथिबा क्षेपणास्त्र को जवाब देबाकू जाई यूक्रेन छाड़िथिबा क्षेपणास्त्रटी पोलांड रे पड़िछि। अमेरिकीय सरकारी अधिकारी संबाद सरबराह संस्था एपी को यह कहिसंती। युक्तराष्ट्र अमेरिकार 3 जन सरकारी अधिकारी संबाद सरबराह संस्थान एपी को कहिसंती जे प्राथमिक अनुसंधान सूचौछि जे पोलांड रे पड़िथिबा क्षेपणास्त्रटी यूक्रेनीय सेना गोटिए रूसीय क्षेपणास्त्र को निक्षेप करिथिले। नंबर 18 आमे रूस रु तेल किनिबा जारी रखिबु कहिले मोदी। इंडोनेशिया बालीठारे चलिथिबा G20 सम्मेलन रे पाश्चात्य देश मानक कड़ा जवाब देइछंती। रूस रु तेल किणा प्रसंग में पाश्चात्य देश भारत को समालोचना करुथिबा बेले तार जवाब रे मोदी कहिसंती जे तैल जोगाण उपरे कौनसी प्रतिबंधक लगाजिबा उचित नुहे। विश्वर ऊर्जा अर्थात तेल कोयला गैस इत्यादि बजार में स्थिरता रहिबा आवश्यक। भारत विश्वर सर्वाधिक अभिवृद्धिशील अर्थनीति होइथिबारु एही देश को तैल जोगाण उपरे कौनसी प्रतिबंधक रहिबा उचित नुहे बोली मोदी कहिसंती। भारत यार जलवायु निराकरण लक्ष्य उपरे ध्यान देउछि बोली उल्लेख करी से कहिसंती स्वच्छ शक्ति एवं परिवेश पई भारत प्रतिश्रुतिबद्ध। 2030 सुधा आमर अधा विद्युत अक्षय शक्ति उत्पन्न हेबो। नंबर 19 जम्मू और कश्मीर द्रासर जामिया मस्जिद रे अग्निकांड। बुधवार दिन जम्मू और कश्मीर द्रासर जामिया मस्जिद रे एक बड़ अग्निकांड घटिथिबा खबर मिलिछि। ए अग्निकांड रे मस्जिद रे व्यापक क्षयक्षति होइछि। भारतीय सेना पुलिस और दमकल बाहिनीर सहायतार यह निया को लिभा जाइथिला। इलेक्ट्रिक सर्ट सर्किट कारणरू यह निया लागिथिबा कहुजाउछि। तेबे पुलिस पक्षरु यह घटनार तदंत आरंभ कर जाइछि। एही घटना पछरे आतंकवादी हाथ थिबा नै एपर्यंत कौनसी प्रमाण मिली नथिबा पुलिस कहिछि। द्रास एक संवेदनशील अंचल किंतु अधिक दुर्भाग्यजनक विषय होछि जे एठारे कौनसी गोटी अग्निशम सेवा नाही। अतीतरे मध्ये एपरि घटना घटिछि किंतु प्रशासन एथिपई कौनसी पदक्षेप नै नाही। नंबर 20 चोरी मामला रे केंद्र मंत्री विरोध में अदालत जारी कले गिरफ परवाना। आलिपुर दुआरर एक अदालत बुधवार केंद्र गृह राष्ट्रमंत्री निशित परमाणिक विरोध में एक गिरफ परवाना जारी करिसंती। 13 वर्ष पूर्वे दुईटी अलंकार दोकानरू होइथिबा चोरी घटना रे केंद्र गृह राष्ट्रमंत्री निशित परमाणिक विरोध में यह गिरफ परवाना जारी होइछि।
काली ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ନ୍ୟାୟିକ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଦାଲତରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି ହେବା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା କୌଣସି ଓକିଲ ଅଦାଲତରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ 2009ରେ ଆଲିପୁର ଦୁଆର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ବିରାପାର ନିକଟରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରେ ଏହି ଚୋରି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ନମ୍ବର 21 ଜନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ପାଉଡର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଅଦାଲତ, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ବୁଧବାର ଜନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେବି ପାଉଡର ନମୁନାର ନୂତନ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏହି ବେବି ପାଉଡର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି ନ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀକୁ କହିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇଟି ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ କରାଯାଇଥିବା ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କମ୍ପାନୀ ବେବି ପାଉଡର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଜାରି କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଥିଲା। ନମ୍ବର 22 ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଲଗାଇବାକୁ ପୋଲାଣ୍ଡରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପକାଯାଇଛି, କହିଲା ରୁଷ। ୟୁକ୍ରେନର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପୋଲାଣ୍ଡରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିବା ପରେ ତାହା ବିସ୍ଫୋରକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁକ୍ରେନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଭୁଲରେ ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ବି ସେଗୁଡ଼ିକ ରୁଷୀୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୋଲାଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ଉସ୍କାଇବାକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲାଣ୍ଡରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିବା ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ନମ୍ବର 23 ହେଡଫୋନ୍ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହରାଇବେ 100 କୋଟି ଯୁବା। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଚକିତ କରିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେଡଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସବୁବେଳେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜୋରରେ ନାଚ ଗୀତ ପରିବେଷଣ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପାର୍ଟି ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଏପରି ଆଚରଣ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର 100 କୋଟି ଯୁବା ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହରାଇବା ଜୋନ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 430 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାର 5% ଅଧିକ ଲୋକ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହରାଇବା ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। 2050 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା 700 ମିଲିୟନରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଆକଳନ କରିଛି। ନମ୍ବର 24 ହୋସୁରରେ ହେବ ସର୍ବବୃହତ୍ ଆଇଫୋନ୍ କାରଖାନା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନିକଟ ହୋସୁରଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଆଇଫୋନ୍ ନିର୍ମାଣ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଭାରତରେ ଏହା ହେବ ଆପଲର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଇଫୋନ୍ କାରଖାନା। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 60,000 କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ 6,000 କର୍ମଚାରୀ ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିଳା। ରାଞ୍ଚି ଏବଂ ହଜାରିବାଗ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଇଫୋନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଟେଲିକମ୍ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଆପଲର ଏହି ଆଇଫୋନ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହୋସୁରରେ କରିବ। କମ୍ପାନୀ ଫକ୍ସକନ୍, ୱିଷ୍ଟର୍ନ ଏବଂ ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ଜରିଆରେ ଭାରତରେ ଆଇଫୋନ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ନମ୍ବର 25 ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଭୟଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ଜେଡିଏସ୍ର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ନେତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା 64 ବର୍ଷୀୟ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ମୁଥିଆଲଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିବା ଭଳି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ହତ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଥିଆଲ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସବରାଜ ବୋମାଇଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରେ ଜେଡିଏସ୍ ଛାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଳବର୍ଗୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ମୁଥିଆଲଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୃତଦେହକୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଭିତରୁ ଠାବ କରିଛି। ଦୋକାନରେ ଥିବା କ୍ୟାଶ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ପଛରେ ଲୁଟପାଟ କାରଣ ରହିଥାଏ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପୁଲିସ ସବୁ ଦିଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ନମ୍ବର 26 ଗୁଜରାଟ ନିର୍ବାଚନ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର ତାଲିକାରୁ ଥରୁର ଆଉଟ୍। ଗୁଜରାଟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର ତାଲିକାରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶଶି ଥରୁର ଆଉଟ୍। ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛି। ଗୁଜରାଟରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ତାଲିକାରେ ନାଁ ନଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ। ଗତ ମାସରେ ଦଳର ସଭାପତି ଲାଗି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଥରୁର। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ଜିତିଥିଲେ। ନମ୍ବର 27 ଜାତୀୟ ଦୌଡ଼କୁଦ ଉଦ୍ଯାପିତ, ଓଡ଼ିଶାକୁ 9 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହ 13 ପଦକ।
आसामर गुवाहाटी चलिथिबा 37तम जातीय कनिष्ठ दौड़गत प्रतियोगिता मंगलवार उद्यापित होईछि। एही प्रतियोगितार शेष दिन में ओडिशा 3 स्वर्ण पदक हासिल करिछि। फଳରେ ओडिशाକୁ 9 स्वर्ण सह मोट 13 पदक मिलिछि। सेथिरे 3 रौप्य और गोटे कांस्य पदक मध्य सामिल रहिछि। नंबर 28 राज्यस्तरीय खो खो किट महिला विजेता। पुरी जिला स्कूल परिसर में आयोजित 55तम राज्यस्तरीय खो खो प्रतियोगिता मंगलवार उद्यापित हो जाइछि। यार पुरुष वर्ग में बालेश्वर, महिला वर्ग में किट विश्वविद्यालय विजेता होइछन्ति। विजेता दल को 10,000 लेखाएं टंका पुरस्कार राशि सह ट्रॉफी प्रदान कर जाइछि। उपविजेता किट पुरुष बालेश्वर महिला दल को 7,000 लेखाएं टंका और ट्रॉफी प्रदान कर जाइछि। बालेश्वर लिपुन मुखी श्रेष्ठ पुरुष खेलाड़ी, किट विश्वविद्यालय संजीत चटमा श्रेष्ठ रनर और पवनी सबर श्रेष्ठ चेजर पुरस्कार पाइथिले। किट विश्वविद्यालय अर्चना माझी श्रेष्ठ महिला खेलाड़ी, कादम्बिनी माझी श्रेष्ठ रनर और सुभाश्री सिंह श्रेष्ठ चेजर पुरस्कार पाइथिले। नंबर 29 बाबर को विराटों ठारू बहुत किछि शिखिबार आवश्यकता रही कहिले पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर। इंग्लैंड को हरई द्वितीय टी20 विश्वकप टाइटल जितबार आशा रखिथिला पाकिस्तान। हेले पाकिस्तान रो एही आशा फाइनल रे इंग्लैंड ठारू परास्त हेबा परे मौड़ी जाइछि। यहाको नहीं विभिन्न खेलाड़ी भिन्न भिन्न मत रखिछन्ति। सोशल मीडिया रे भारत पाक खेलाड़ी मध्य ट्वीट युद्ध चलिथिबा बेले पाकिस्तानी क्रिकेट प्रशंसक सेमानक खेलाड़ी को टार्गेट करिवार कोनोसी मौका छाड़ू नाहंती। ए मध्य पाकिस्तान पूर्वतन क्रिकेटर दानिश कानेरिया एक बड़ बयान देइछन्ति। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अधिनायक बाबर आजम को भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ठारू किछि शिखिबा जरूरी बोली कहिछन्ति दानिश कानेरिया। बाबर आजम सबुबेले ओपनर हिसाब से खेलिबाकू पसंद करती। तांकर जीत पई पाकिस्तान क्रिकेट को क्षति सहिबाकू पड़ुछि बोली कानेरिया तांको यूट्यूब चैनल रे शेयर करिथिबा वीडियो रे कहिसंती। नंबर 30 विश्वर सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन हेले सूर्यकुमार। पुणी कमाल कले भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव। टी20 विश्वकप रे तांकर प्रदर्शन चमत्कार रहिथिबा बेले बड़ बड़ क्रिकेटर तांकर प्रशंसा करिथिले। एबे आईसीसी टी20 बैट्समैन रैंकिंग घोषणा करिथिबा बेले एही रैंकिंग रे सूर्यकुमार यादव शीर्ष रे रहिछन्ति। किंतु टी20 विश्वकप सेमीफाइनल रे भल प्रदर्शन करि नथिबारु से 10 पॉइंट हरैछन्ति। गत थर जेतेबेले आईसीसी रैंकिंग घोषणा करिथिला सेतेबेले सूर्यकुमार 869 पॉइंट सह 1 नंबर रे रहिथिले। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।